बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैट इन माय पॉकेट। जब से पीएमसी आई है ज़िंदगी मुश्किल हो गई है और मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। कभी एक मसला तो कभी दूसरा मसला, कभी फ़ी बहुत हाई तो कभी सर्वर का मसला, कभी डेट्स का इशू तो कभी सिलेबस का इशू, कभी लीकिंग का मसला तो कभी कुछ और मसला ही मसला है। और लीकिंग के मसले तो पीएमसी से पहले भी थे जब पीएमडीसी था, लेकिन अब चीज़ें कुछ और दूसरी सिमत में जाने लगी हैं। अब दो बातें हैं, स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं वो समझते ये है कि जो हम जल्दी अप्लाई करें तो हमें डेट 30 सितंबर तक मिल जाएगी, और अगर हम बाद में करेंगे तो हमें 30 अगस्त मिल जाएगी। अब इन किस कश्मकश में स्टूडेंट्स ने एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश में 2 दिन में 30,000 से ज़्यादा एडमिशन्स कर ली, और ये 30,000 एडमिशन्स की वजह से सर्वर स्टॉप हो गया। अगर कोई वेरिफिकेशन करना चाह रहा था तो वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, और वेरिफिकेशन ना होने की वजह से इतना हुआ कि सर्वर डाउन हो गया। और सर्वर डाउन होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से रजिस्ट्रेशंस स्टॉप हो गए। पीएमसी की नाइंसाफ़ियाँ देखिए कि जहाँ 1500 रुपीज़ ई कैट वाले लेते हैं, वहाँ एमडी कैट के लिए 6000 रुपीज़, जो कि 15 2 3000 यानी डबल भी नहीं, 15 3 4500 यानी ट्रिपल भी नहीं, 15 4 यानी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आता है। मतलब ये कि पहली जो फ़ी है 1500 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आती हैं 6000। तो उन्हें जो फ़ी रखी है वो 6000, और अगर आप सेंड करते हैं तो 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा आते हैं। अब अगर इस सब की कैलकुलेशन करें और 1 लाख से लेकर 2 लाख लोग टेस्ट देंगे तो 2 लाख को जब आप 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो गई। इसका मतलब ये है कि ये आ गई। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 34 मिलियन रुपीज़ एक तरफ सिर्फ वो 15 जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वही इनको मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज़ कलेक्ट करने के लिए हमारे जो वीपी साहब है, क्योंकि पीएमसी वीपी अली रज़ा साहब हैं, उन्होंने बहाने बनाना शुरू किए कि हम चूँकि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इसलिए हम ये करते हैं। कि दूसरी तरफ वही नहीं जानते कि अगर आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको ना एग्जामिनर की ज़रूरत है, ना आपको प्रिंटिंग की ज़रूरत है, ना आपको पेपर ले जाने की ज़रूरत है, ना आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़रूरत है, ना आपको दोबारा जो आंसर शीट है वो कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ना आपको वो लाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी मशीन की ज़रूरत है। क्योंकि जब बच्चा बैठ जाता है टेस्ट उसी टाइम देता है, न कागज़ इस्तेमाल होता है, न आपका ऑफिसर इस्तेमाल होता है, न आपका लेबर इस्तेमाल होता है, न आपका आंसर शीट इस्तेमाल होती है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। उसी टाइम कंप्यूटर खुद ही रिजल्ट बनाता है। पैसे किस चीज़ के कलेक्ट हो रहे हैं? 6000 रुपीज़। मुझे बताइएगा वीपी साहब कहाँ कलेक्ट होते हैं? जब आपकी कीज़ में गलती आती है तो फिर आप ये कहते हैं कि ये एकेडमीज़ की गलती है, हालांकि गलती आपकी होती है। शुरू से लेकर आखिर तक गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं और आप उसके लिए बहाने बनाने जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है मीडिया के सामने बैठकर बातें करना। आमने के तौर पर देखें तो लास्ट टाइम क्या नहीं हुआ, इतने केसेस आप पर क्यों बने? क्यों पहली दफ़ा लोगों को शक पड़ गया कि ये जो एडमिशन सिस्टम है वो ख़राब है? क्यों लोगों को ये सिस्टम पर शक पड़ गया? क्यों उन्होंने शक किया कि ये जो आपका रिजल्ट है उसमें भी मसला? आपका जो टेस्ट था 200 एमसीक्यूज़ बनाने वाले बंदे आप 200 एमसीक्यूज़ तक नहीं बना सकते। ये आपने टीम रखी है जिनकी कीज़ में मसला, मल्टीपल कीज़ गलत, या कीज़ की जो आई तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। यही आप कह रहे हैं कि हमारा ये सिस्टम जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया कि जिसमें देखिए तो कीज़ भी गलत, देखे तो ऑप्शन ही नहीं है जो आंसर के ऑप्शन है। यही आपका सिस्टम है अली रज़ा साहब। ये पहला ये वीडियो उनको बताइए कि अली रज़ा साहब आपका आईना ये है। दिस इज़ व्हाट योर मिरर इज़। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डू? यू जस्ट कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, यू कैन जस्ट कन्विंस द पीपल एंड दैट्स ऑल। अगर आप कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि लास्ट ईयर आपके सिर्फ 200 एमसीक्यूज़, इन 200 एमसीक्यूज़ आपके ऑप्शन गलत, इन 200 एमसीक्यूज़ आपके ऑप्शन है ही नहीं जो सही ऑप्शन है। इन 200 एमसीक्यूज़ आपने क्या किया मुझे बताएं? आपके रिजल्ट पर लोगों को शक, लीकिंग पे शक, आपके पेपर पे लोगों को शक। मुझे बताइए आपने जो इतने लाखों रुपए दिए सिर्फ पेपर बनाने के लिए, इसलिए दिए कि जो पेपर बनाए उनमें ऑप्शन ही नहीं हो। ये किस किस्म की नाअहल लोग आपने बिठाई हैं जो कि आपके पेपर बनाते हैं और फिर बताते हैं कि नहीं ये जो एकेडमी वाले हैं उन्होंने जो की बनाई है क्योंकि आपके नाअहल लोगों ने गलत की बनाई थी और हमने आपको चेहरा दिखाया, भाई ये देखो। अगर आपका टीचर आप कहते सही है तो मेरे साथ बिठाएं,
میرے ساتھ بٹھائیے, اگر میں غلط ہوا تو میں یہ اپنی زندگی پورا کریئر چھوڑ دوں گا. علی رضا صاحب یاد رکھیے یہ غلط کام نہ کریں. دوسری طرف آن لائن سسٹم کی بات ہو رہی ہے, تو آن لائن آپ کو پتہ ہے 6000 روپیز از اے ویری ہائی اماؤنٹ. دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. کس چیز کی اسکالرشپ دے رہے ہیں جب بچہ اپلائی تک نہیں کر سکتا؟ اپلائی کرے گا تو وہ لون لے گا, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ مینٹلی ٹارچر ہو جاتا ہے. آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ آپ مشکل پیدا کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں نا ہم اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں, فرسٹ ٹائم ان پاکستان وی براٹ 6000 روپیز فی, ہائی اماؤنٹ آف فی بیکاز وی گیو ہائی کوالٹی. کہ نہیں, یہ رشوت ہے یا اس چیز کے پیسے ہیں جس میں آپ اپنی ڈیٹ کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ یہ پیسہ ہے ان دنوں کا جس میں آپ 30 اگست سے لے کر 30 سپٹمبر اپنا آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یہ پیسے اس چیز کی ہیں نا. ای کیٹ 30 دن لے رہا ہے, آپ 30 دن لے رہے ہیں. کیا سسٹم ہے, واہ علی رضا صاحب جو آپ لائے ہیں. 6000 روپیز از 4 times more fee than the normal fee. کتنا more is higher than the average, جو کہ کبھی کہیں بھی پاکستان میں نہیں ہے. کہتے یہ ہے ہم غریب طلباء کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ غریب طلباء کو خراب کر رہے ہیں. جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ ساری نیگیٹو, زیرو, سب کچھ الٹا. پہلے سب سے زیادہ میں نے پی ایم سی کو ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن اب جو ہو رہا ہے نا دیٹ از مور دین انف. مجھے ایون آپ کی حکومت پر آپ بھی شک ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کا ڈاکٹروں کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا آپ کے ساتھ, تو اس لیے آپ آج اس کا بدلہ لے رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے پاسٹ کے سارے بدلے بھی لے رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے, ڈاکٹر سے, سسٹم سے, کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے علی رضا صاحب یہ بات یاد رکھیے, ایک تو آپ فی کم کریں, دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک پراپر سسٹم بنائیں. یہ سسٹم ہے آپ کا جو آپ دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے, کدھر ہیں آپ کے دعوے؟ صرف میڈیا کی حد تک ہوتے ہیں. کہیں پر پشاور ہائی کورٹ میں, کہیں لاہور ہائی کورٹ میں, کبھی کراچی لاہور ہائی کورٹ میں, ہر جگہ آپ فیس کر رہے ہیں. کیوں فیس کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے فیس کر رہے ہیں کہ آپ کی سسٹم میں مسئلہ ہے. آپ کو بیٹھ کے اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے امپرومنٹ لا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو غلط مشورے دے کے غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. ان سب چیزوں کو انالائز کر کے ایک فائنل حل نکالیں, بجائے اس کے کہ آپ ان غلط طریقوں کو ڈیفینڈ کریں. ہمیں پتہ ہے آپ کو باتیں بہت اچھی آتی ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اچھی طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, آپ کسی کی بھی سامنے جا کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم کورٹ جائیں گے تو آپ کی پاور اتنی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, آپ وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. لیکن خدا را ان اسٹوڈنٹ کا بھی سوچیں, اگر 1.5 لاکھ لوگ ٹیسٹ دیں گے, ان کے پیچھے 1.5 لاکھ فیملیز ہے, اور ایک فیملی میں 5 یا 6 لوگ بھی ہیں, تو سنو 1 ملین سے زیادہ لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں ہم. یہ تو ابھی ہو رہا ہے, اور آگے بہت سارے مسائل آئیں گے. جب ایک بچہ 30 اگست کو ٹیسٹ دے گا اور 30 ستمبر کو ٹیسٹ دے گا, ایک مہینہ ایک بچہ نئی تیاری کر سکتا ہے ایک مہینہ کے اندر, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکویلٹی ہے؟ مجھے تو کہیں ایکویلٹی نظر نہیں آ رہی, اگر ایکویلٹی آپ کو نظر آتی ہے تو نیچے لکھیے کہ ڈسکرپشن میں آپ میرے ساتھ اگری کر رہے ہیں کہ نہیں اگری کر رہے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, اور ہر بندے کو پہنچائیں کہ وہ آگے پہنچا کے وہ علی رضا صاحب کی منہ پہ تماچا مارے اور ان کو وہ پہنچائیں. تو سر آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.